हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसा चैनल रे आपन मन को स्वागत। तो आज हम वीडियो आलोचना करबा +3 6 सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 13 3 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 1। तो आगो वीडियो रे हम आलोचना कर सारछु 1 मार्क 2 मार्क रो सब प्रश्न। तो आपन माने चाहिले से वीडियो देखि परिबे हम चैनल रे करा हिची सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाको एठी होची। तो आपन माने विलंब न करी वीडियोटा को पूरा देखंतु आउ नोट्स कर रखु कहीं सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक आपको ये दिखाई। तो आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब करनी आखिर बेल नोटिफिकेशन ऑन रखु। आठी आप देखिपे यहाँ आपंकर यूनिट 1 रो 3 मार्क प्रश्न सेमती यूनिट 2 रो सब प्रश्न। तो आम यूनिट 1 रो आज 3 मार्क रो प्रश्न उत्तर पार्ट 1 आम आलोचना करवा। तो देखंतु पार्ट 1 रे आपको कौन दिखाई 1 नंबर प्रश्न देखिए। फास्ट 1 नंबर प्रश्न दिखाई सेंसरशिप ऑफ ग्रेस एक्ट 1799। तो उत्तर देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली 1799 मसीह सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट प्रणयन करते। एक्ट अनुसार प्रत्येक खबर कागज यार मुद्रक और प्रकाशकों नाम उल्लेख करने निहाती आवश्यक थिला। 1807 मसीह यह नियम पत्रिका प्रचार पत्र एवं पुस्तक पर लागू करागला। यह नियम फल बेंगल कॉर्क रु संपादक जॉर्ज रु संपादक चार्ल्स मैकलिफ को लंडन पठाई दिगला एवं उक्त पत्रिका को रद्द करागला। 2 मार्क प्रश्न देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। उत्तर 1857 विद्रोह पर भारत में स्थानीय मातृभाषा खबर कागज तथा पत्र पत्रिकार बहुल प्रसारित होता। लॉर्ड लिटन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नामक एक नियम प्रणयन करते। यह नियम अनुसार प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक निज पुस्तक बा खबर कागजर टंका विचारपति पाखरे जमा दे सरकार विरुद्ध में कौन खबर छापी पारे ना बोली शपथ नहीं। यह नियम भंग कले जमा होता अर्थराशि बेजप्ती करा जाई उक्त मुद्रण प्रकाशकों को गिरफ कर कोर्ट चालान करा एक नियम निर्देशन थिला। यहाकू भारतीय माने कला नियम ब्लैक लॉ रूपे अभिहित करथिले। 1882 मसीह रिपन यह नियम उठाई देइथिले। 3 नंबर प्रश्न लॉर्ड हेस्टिंग्स। उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स थिले जने उदारवादी बड़लाट। 1818 मसीह प्रेस उपरे थिबा बहु कटकना निर्देशक मानक विरुद्ध किछि छापी पारिबे नाही किंतु खबर कागज मानक ऊपर यह नियम लागू हेबो नाही। फल विभिन्न खबर कागज जेपरि समाचार दर्पण संवाद कौमुदी कलिकता जर्नाल आदि खबर कागज सरकार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कर कलिकता जर्नाल सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति विरुद्ध में छापिबारु लॉर्ड हेस्टिंग्स को इंग्लैंड पठाई दिगला। तांको बदल में बड़लाट होई आसीथिले लॉर्ड आडमस से पुनर्बार खबर कागज उपरे कटकना जारी करथिले। 4 नंबर प्रश्न देखिबा लाइसेंसिंग एक्ट 1857। उत्तर 1857 विप्लव इंग्रेज बड़लाट मानू भारतीय संवादपत्र गुड़िक कठोर मनोवृत्ति प्रदर्शक करने को बाध्य करते। फल गोटे छापाखाना व्यवहार करने लाइसेंस जोगाड़ करने निहाती दरकार बोली घोषणा करागला। लाइसेंस प्रदान करने और रद्द कर क्षमता केवल बड़लाट हाथ में रहा। यही एक्ट 1865 मसीहा पर्यंत बलबर रही थिला। 5 नंबर प्रश्न राजा राममोहन राय। उत्तर 19 शताब्दी भारतीय नवजागरण प्रथम शंख फुंकी थिले राजा राममोहन राय। यही सामाजिक संस्कारक को भारतीय नवजागरण जनक बोली अभिहित करा जाए। जने ज्ञानी एवं विभिन्न भाषा पारदर्शिता लाभ कर व्यक्तित्व थिले राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म में थिबा विभिन्न प्रकार कुसंस्कार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करथिले। एही जननायक निजर चिंता एवं चेतना द्वारा समाज में अनेक संस्कार आनिथिले।
1772 ମସିହା ମେ 22 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1833 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଣୟନ ଘଟିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମେଜେଲଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 1835ର ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କଲିକତାରେ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ ଓ ସିଟି କଲେଜ ଆଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଉତ୍ତର, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏକ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂସ୍ଥାପକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ। ଆଦୌ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା ରହିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 1828 ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 1830 ମସିହାରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାରେ ରାମମୋହନ ରାୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯଥା ଜାତିପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ବହୁପତ୍ନୀ ବିବାହ, ବଲି ପ୍ରଥା ଆଦିକୁ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାରାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିପରି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8 ନମ୍ବରର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବଞ୍ଚିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ।